Hello guys! Happy first day of May. So today is Labor Day. So magpa-vlog tayo kasi may naisipan na naman si Sir. For today's video, very orange na naman siya. At ako na may very green. So magpipiknik daw kami, di ba? Pampatibay ng relasyon. Relasyon. So yan, tirik na tirik ang araw. So yung mga gray hairs natin, so it's part of aging. So let's age like wine, di ba? Habang tumatagal, sumasarap. Char. Pero yung sipon ko, because of allergy, laban natin tong picnic na ito. Mag-marinate na ako, so yan yung video. Kiklip ko. And yan. So, actually, 2 years ago, pumunta na kami dito. So, since today, wala kaming nagawa. Punta kami doon. Malapit lang dito. Ito yung supermarket dito kung saan kami nakatira. May sushi, may tahian, may gupitan. Everything. Ata! Is no yeah, guck mal, barbershop. Du kannst deine Haare hier. Nein, das ist für mein Herrenschnitt. Guck mal. So, mga ilang lakad lang. Dito na tayo sa may parang gubat. Yan. Hindi ka naman pwedeng kung saan lang pwedeng mag-grill. So, may intended place sila for grilling station. So, let's go there. Baka madaming tao ngayon. Usually, madami dun mga Indians, mga Turkish. So, dito last time kami dito nag-bike. So, yan. Ganda naman dito, oh. Dami lang pollen. So, yan. Tsaka may football, ano dito. Football, anong tawag dun? Court. So, update ko kayo later on kung nandun na tayo. Pero hindi naman masyadong boring. Ayun yung football, nila off-field. Yan. Ang init, Diyos ko. Ang aking, forehead. Ang baho dito. Kahit sarado yung ilong ko. Yan o. May nagtitraining. So baka yung mga tainanda kasi may sapa dito sa gilid. Papakita ko sa inyo. Yan, oh. Stagnant water kasi siya, so hindi siya gaano mabango. Parang ang layo nito. Dati parang ang lapit lang nung nilakad namin. Jetzt ist es weit, ne? Umikot pala kami kaya pala. Ja, weil wir haben letztes Mal da gelaufen. Ich kenne noch. Ay, nako. Picnic. So, yan guys. Nandito na kami sa aming perfect lot. So, nagdala lang kami ng blankets. So, pwede ka dito magpaano. Edges. Char lang. Yung mga ganyan. Yun yung view ko. May madami rin tao doon. Meron dito sa kabila. Pwede pa itong i-focus. Yan. Pwede pa na silang i-focus. Yan, and then meron din doon. Yan. Tsaka yung pang-grill namin. Yung einpack lang. Yung madali ang grill. So, ano lang to, Boy Scout, Girl Scout moment. So, bawal lang maarte. So, salamin natin. Diba? May aeroplano doon. So, ito yung mga baon natin to. Oh, nilagay ko sa baon na brown rice. Kasi after nito, itatapon na natin. So, hindi na natin kailangan dalhin pa ulit sa bahay. May Coke tayo. Coke. Gib mal sofort Aubergine. Weißt du, weil Aubergine kommt schwer. Ja, Im Feuer ist auch kein Problem. Ito, may lalagyan ka ba? Alkohol. Mach das erstmal mit richtig. Aubergine braucht ein bisschen viel und Feuer ist kein Problem für Aubergine. Ja. Dala kami ng plato.
Saan yung cider? Cider, mal was ich brauche. Mas ice. Ito. Dala ko ng ice. May talong. Talong isa. Dalawa. Oh. Ito yung mga minarinate ko. Ay, kalison. Mahimong vlogger. Ito yung minarinate ko. Ito yung sa akin. May bread. May bread kami. Bread. Ay. So, continue tayo. So, may cook kami. Ito yung sa kanya. Yung basic na marination ng asin. May mustard kami. Ano pa yung hindi ko pinakita? May alcohol. Salt tsaka bedsheet. Ito, cutlery. Kaya nagdadala ko ng mga ganito kasi, di ba? Pag maalis ka. So, yun lang. No Schweizstück essen, ne? Und diese später neben Cola, weißt du, diese Mache. Coke. Baka naman Coke. Nicht so viel. Starbucks. Ang hirap maging vlogger. Musta sigurado tayo na ta? Disa. Isto vendo mak. Tumusnoso di stick. Desa habe ich auch deine gemacht, ne? Oder? Lass, wir haben so. Ayan na ano na namin. Isain na namin yan. Then yung barbecue natin. Tsaka madaming may naglalaro. Ganyan. Ito na, medyo sunog. Hinihintay ko ang chicken. Ayan, luto na. May sasawan ako dito. Toyo, kamatis, tsaka brown rice. Acum bine, vecin poate să fie pe aceeași planetă. Nu, omul se referea la bloc, cel mai probabil, sau blocurile de față sunt blocurile tale. Dar nu, că nu, n-are cum. O să stai că mă uit, înveiesc, am ridicat la muzica. Ia verifică, te rog frumos, că dacă e așa, Răzvane, cred că ne dăm o... Avem niște treabă. Stă la Azmita. Stă la Azmita, deci lângă mine și suntem chiar atât de vecini. De aia scăzut prețul la Azmita. În funcție de cum bate vântul, știi, la e mirosul și la mine la nas. Da, din fericire, nu sunt tare. De aia scăzut prețul la Azmita, că se fac grătare în interior. Nu posibil. Lasă-l în foc și eu o dată. Ai făcut? Da, la București. Da, nu, că acum era doar imaginea cumva desprinsă din exterior, dusă la interior. Dar mi-aduc aminte că atunci când exista poftă, se făceau mici la tigaie. Adică era... Gusto po ba rin? Exact. A devenit prea prețios. Exact. Bine. Mulțumim frumos pentru poze și că ne băgați în seama. Până la 7 ne jucăm împreună. Ascultăm radio, ascultăm piese, ne bucurăm unii de alții. Și avem și DJ Omega. So, kailangan malinis. Iwan. Yan. Tapos. May
naglalaro dito. Uwi na kami kasi tumutulo si Punto. So visto sufriden min day na picnic. So thank you guys for watching. So I'm going to end this live because we are going home na. Masaya naman kahit papaano. Aber vi har bara nyss för det är säsong och på en bil. Hawak ko ang beat. So before we're going to end the live, so can you tell me Bisaya words? Och på en bil. Hawak ko ang beat is Tagalog. Bisaya. Ken so buhat von Bisaya. Yeah. Sagmish. Jusko. Diyos ko. Wasnok. Mata. Mata. Yeah. Kumusta ka? Kamusta ka is Tagalog. Ja, jag är guys. Kan inte förstå. Basnok. Jag kan inte. Buang ka. Ja. Basura. Ja. What else? Basnok. Garbage. Ha? Garbage. Garbage is English. So, yun lang. Thank you so much for watching. Bye! Sagbay ta.